पारिबानी ताले दी तीन पॉकेट जदी पके देबा ताले माटी माको बंचै परिबा ए जो जोता खटकाल जा से वैज्ञानिक मन को समझ देबा 20 वर्ष 3 मासे 2 वर्ष 20 वर्षर परिश्रम करी आज भारत सरकार प्रतिष्ठान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रो साइंटिस्ट माने तैयारी करिसबे गुटे सार जहार ना होची ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन गुटे कर जमी रे धान कपा मका पनी परिबा बाड़ी बगीचा जहां भी आपण माने करंतु यदि गुटे कर जमी रे 2-3 गाड़ी गोबर खत पकई पारु नाहंदी ताले 2 रु 3 पॉकेट मात्र आपण पकई दियंती तो लाभ काना हबो ना जो 17 प्रकार विटामिन गछ को दरकार हुए एथिरे वैज्ञानिक माने देइछथि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिंक कपर बोरन मैंगनीज मैग्नीशियम फेरम आयरन एमिनो एसिड भली 17 प्रकार विटामिन तो जमे देई देबा ताले गछटी सुस्थ रहिबो जोटा खाइबा मीठा लागियो ना आगु आउ खाद्य मीठा लागुने लागुची से बासी भातर स्वाद अच्छी नहीं आज्ञा से बैगन पोड़ार स्वाद नहीं तो आपण मान अनुरोध करिवे आम माटी माँ को बचेबा पई जदि एटा को हमें व्यवहार करबा ताले माटी माँ को बचेई परिबा तो आपण को कोठे मिलिबो केते टंका रे मिलिबो सब के नहीं तो सब कथा उत्तर कहबी किणीबा पे मना करियो कारण किणिले आपण पकेई पारिबे नाही गोटे गोटे पॉकेट रो मूल्य जदि 400-500 टका हुए 3 पॉकेट 4 पॉकेट पकेले 2000 टका खर्च होई जिवो बुझबाछ नै किंतु मु कभी 2000 टका जागा रे आपण 400-500 टका खर्च करंतु ताले माटी मा बचिबो आपण को केमिति ता संभव मु कहिबी 5 मिनिट पर एटा केमिति संभव एटा होची जैविक सार गोटे कथा गला सबुज सार आ गोटे कथा गला जैविक सार किंतु ता परे भी आमे डीएपी रे बंद करि परिबानी तो केमिति करिबा ना ता पे आ गोटे सार व्यवहार करिबा तो आपण को की सार ना ता ना होची आपण मानकर बायो फर्टिलाइजर बा जैव सार ता आपण माने समस्त टिके ध्यान दियंतु मु 3 नंबर गोटे सार कथा कहबी जहार ना होची जैव सार की सार आगे माने समस्त कहिबा टिके की सार जैव सार माने कोन जैविक आउ जैव ए दीटा को दी प्रकार सार टे ध्यान दी समझ रो जैविक सार होची अलगा आउ जैव सार मध्ये होची अलगा किंतु चासी भाई माने भाबंती जे जैविक जोटा जैव होची सेटा भाबी नियंती किंतु आपण मान को केमिति अलगा ना जैविक सारटा आपनकर लिवोपीडिया करजोपीडिया कालोपीडिया राशिपीडिया हाड़ गुंड माछ काटी समुद्र शिउली एगुडा नै जैविक सार तयारी करते वैज्ञानिक माने बुझिपाछनी तो जैव सार केमिति ना जीवाणु मानू को नै कि तयारी करा जाय जीवाणु कहले किए ना मो माटी भितरे 2 प्रकार जीवाणु अछंती गोटे उपकारी आ गोटे अपकारी जीवाणु किंतु जियाटा जीवाणु नुह कि केचुआटा जीवाणु नुह से कोन ना से जीव केचुआटा होची जीव आम आखि की दिसुची किंतु जीवाणु माने आखि की दिसिबे नाही ता आकार एते छोट आम माटी भितरे छुची मुन जागा रे कोटी कोटी जीवाणु रहिले छुची मुन रे बुझिपाछ नै देखिबा केमिति ना माइक्रोस्कोप अणुवीक्षण यंत्र हेले माटी की परीक्षा नै की गले ताले जानि परिबा केते जीवाणु सेथरे अछंती तो आपण मान को अनुरोध करिवि वैज्ञानिक माने टीवी रेडियो पेपर सबुतरे कहलेनी जिया मरि गले चाष हेई पारुची जियाटा मरि गलानी चाष होउची ना होनी होची कि नै होची ना जिया ना देबे होची चाष केमिति आपण तो डीएपी पकोची यूरिया पकोची नाही आज्ञा जिया मरि गला परे जति चाष होउची माटी रे जीवाणु मानको पाई आम जीवाणु माने बंचिकी अछंती बोली आम चाष होउची आउ जिया मरिला भलिया जो दिन जीवाणु मरि जिवे जेते डीएपी जेते यूरिया जेते पोटास पकेले आउ चाष हबो नाही आज से बरगढ़ जिला हो आज बलांगीर हो से नुआपड़ा हो अपन नवरंगपुर जिला हो आज चाष होउनी सेठी मका गछ उठुनी धान गछ उठुनी सार पकई देबे दिन आसी आपण मान सार पकेला गछ उठिबनी सेतले करिवे कोन ना माटी की खोलिबे देकी बाहर फेगाडिबे नुआ माटी बंध माटी आनी पकेई चाष करिबे बुझिबाछ नै तो आपण मान को अनुरोध करिवे ए जीवाणु मान को जदी माटी रे हमें बंचेइबा ताहाले डीएपी रे ऑटोमेटिकल कमी जिवो आपण को केमिति ए जीवाणु माने माटी रे सार को तयारी करते रांधंती आपण माने जानि छथि जो डीएपी रे माटी रे पडुची ना गछ ताको डायरेक्ट ग्रहण करेनी आमे जो डीएपी पके देले यूरिया पके देले पोटास पके देले आमे भाबले गछ नै गला नाही आज्ञा डायरेक्ट सार ग्रहण करेनी हम माटी ए जीवाणु माने रही की जे खाद्य को रांधे की तयारी करी गछ बड़ को जोगा मु अब क्या कहिबी आपण मान को डायरेक्ट धान खांतु खाइ परिबे की खाइ परिबो धान खाइ परिबे ना ताकू चावल करिवे भात करिवे तार खाइबा जेमि गुडे प्रोसेसिंग अछि
ସେମିତି ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଡିଏପି ରେ ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଏ ନା, ଏ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମାଟିରେ, ତାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ୟୁରିଆ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ୟୁରିଆ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସବୁ ଖାଉଛାଲ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ନେଇ ପାରୁନି। ଏ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ମାଟି ଭିତରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଡିଏପି, ୟୁରିଆ, ପଟାସ ସବୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଯେତେ ମରି ମରି ଯିବେ, ସାର ପରିମାଣ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଜୀବାଣୁ ମରିଗଲେ ଆଉ ଚାଷ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ମତ, ଏଇ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାଟିରେ ଆମେ ଛାଡିବା, ତା ବଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ବଢେଇବା, ତାହେଲେ ଡିଏପି କମି କମି ଚାଲିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜୀବାଣୁ ଛାଡିବା? ଜୀବାଣୁ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦେହରେ ବି ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ତ କୋଉ ଜୀବାଣୁ ଛାଡିବା ନା, ତିନିଟା ଜୀବାଣୁ, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଗୋଟେ ଫସଫରସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟାସ। ଡିଏପି, ୟୁରିଆ ଆଉ ପଟାସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜୀବାଣୁ ଦେଖେଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ବଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବାଣୁର ନାଁ ହେଉଛି PSB ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଫସ୍ଫୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ହଁ ଏଇଟା এই জীবাণুটার নাম হচ্ছে ফসফো ব্যাকটেরিয়া। আপনার আজ গেলে গুগল সর্চ করবে, ইউট্যুবে সর্চ করবে, আমাজন, ফ্লিপকার্ট যে সর্চ করবে আপনার পাই যাই পারিবে। ইয়ে হচ্ছে PSB ব্যাকটেরিয়া। ইয়ার কাম কোন জানিছন্তি না, ফসফরস সল্যুবলাইজিং ব্যাকটেরিয়া আমি তাকে কহু। যদি ডিএপি আপনার কমাই দেবে গোটে একর জমির 10 কেজি 15 কেজি, আউ ডরন্তু না। এই জীবাণুকে খালি দেবে, মাটিরে মিশাইবে, খতরে মিশাইবে, বালিরে মিশাইবে। গোটে একর জমিরে যদি আপনার বুনি দেবে জীবাণুকে 2 থর করিকি, তাহলে সার কমিଯିବ, মাটি হালকা রহিব, চের ভিতরକୁ ଯିବ, বিল সংখ্যা বঢ়িব, আমি ବି ଯୋଉଟା ଖାଇବାଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ଫସ୍ଫରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଯଦି ପଟାସ କମେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଟାସିୟମ ମୋବିଲାଇଜର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏମାନେ ପଟାସ ସାର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି, ଧାନର ଖେଡ଼ ଲମ୍ବା ହବ, ଅଗାଡି ପୋଲ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଅମଳ ବଢିବ, ଆମ ମାଟି ମାଟିଆ ବଞ୍ଚିବ, ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ପଟାସର ଜୀବାଣୁ। ଯଦି ପଟାସ ପରେ ୟୁରିଆ କମେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଜୀବାଣୁ। ଇଏ 2 ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଜୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜୋସ୍ପରିଲିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ମାଟିରେ ୟୁରିଆ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ତିଆରି କରିବା। তো ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଜୈବିକ ସାର, ସବୁଜ ସାର, এই ଜୈବ ସାରକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ, ଗର୍ବର ସହ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଟିଏ, ମୋ ମାଟି ମାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଡିଏପିଟା କମେଇ ଦେଇଛୁ, ଗଛ ବଢିଆ ଅଛି, ଆମ ଚାଷ ବଢିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବି କହିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଡିଏପିଟା କମେଇକି ଆମ ମାଟି ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ତ କେମିତି ମିଳିବ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ତା ଉତ୍ତର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ମିଳିବ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ସତ କି ନାହିଁ? ତ ତା ପାଇଁ କହିବି କିଣି ପାରିବେନି, କେହି ବି ଜଣେ କିଣିକି ପକେଇ ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁର ମୂଲ୍ୟ 500-400ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000-1200 ଟଙ୍କା ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି, ଯୋଉଥିରେ ଭଲ ଜୀବାଣୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବେ ସେଠି ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା, ମିନିମମ୍ 1000-1200 ଟଙ୍କା। ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5-6 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଜୈବିକ ସାର ପାଇଁ 2000, ୟା ପାଇଁ 3-4 ହଜାର, 6 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। କେହି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା 6 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କର, କେହି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆମେ 6000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଡିଏପିଟା କମେଇକି ଆମେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇଛେ 1500-1700 ଟଙ୍କା, ଏଠି ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ଏଇ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ ଆଜି ଏଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ କେମିତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଗୋବର ଖତର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ 3 ପକେଟ ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ হব? না 3 গাড়ি গোবর খত কিনিলে 4500, 1500 টাকা যদি গাড়িটা হব 4500 টাকা। তো খরচ কেতে করিবা না 4500 টাকা জায়গায় আমি মাত্র খরচ করিবা 1263 টাকা। এবং যেটা পিএসবি ব্যাকটেরিয়া গোটে লিটার বাম ডিএপি ব্যাকটেরিয়া পাই যেটা 1200-1300 টাকার মূল্য 579 টাকা। এবং যেটা পটাসিয়াম মোবিলাইজার গোটে লিটার 579 টাকা। এবং যেটা আপনার এইচ কিংবা এল ব্যাকটেরিয়া গোটে লিটার 579 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 3000 ଟଙ୍କା। ତ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଖୁସିର ଖବର ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ କହିବାକୁ 3000 ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ପୁରା 50% ଆମ ତରଫରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ପୁରା 50% ଛାଡ଼।
যদি আমি 50% ছাড় କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କେତେ 1500 ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେତେ ନା 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ 1500 ଟଙ୍କାରେ କଣ କଣ ସାର ମିଳିବ ନା 6ଟା ସାର ଗୋଟେ ଯୋଡେ ନୁହଁ 3ଟା অর্গানিক মল্টিভিটামিন এইভଳି 3টা মল্টিভিটামিন মিଳିବ এবং ତା ସହିତ ଗୋଟେ ডিএପি ব্যাকটেরিয়া ଗୋଟେ পটাସ ব্যাকটেরিয়া ଗୋଟେ ୟୁରିଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ 6ଟା ସାର ମିଳିବ କେତେଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିସିଭ କରିବେ ନା ଟିକେ ଗଣିକି ରିସିଭ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି 6ଟା ଜାଗାରେ 4ଟା ଦେଇଦେବେ 2ଟା ବାହାରେ ବିକିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ କରିବେ ଟିକେ ଗଣି ଗଣି ରିସିଭ କରିବେ ଯଦି କମିବ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମିଳିବ କେମିତି ନା ଘରେ ଘରେ ମିଳିବ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଘରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ଦିଆଯିବ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନା ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଲେ ତ ଆପଣ ପଛରେ ପାଇଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଧା ଏକର ଜମି ଦିଥର ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଲେ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ତାহলে লাভ কোন হবো না অধা একর জমি জায়গায় 2-3 একর 4 একর জমিরে ব্যবহার করিবে নিজ ঘরে তৈয়ারি করিবে এবেঠার যদি আমি তৈয়ারি করে দেবা তাহলে তার জীবন সংখ্যা বড়ি বড়ি চালিবে আপন চাষ যেতে আরম্ভ হবো তাকে ব্যবহার করিকে 3-4 একর জমিরে ব্যবহার করিবে তো কোটা করিবা তৈয়ারি করিবা না নাই করিবা কি নাই ঠিক হও কি নাই করুনাহান্তি করিবা সমস্ত করিবা ধ্যান দিও আগে তৈয়ারি করিবা সমস্ত শিখান্তি নাই আগে তৈয়ারি করে দেন আপন গোটে থরে তৈয়ারি করে দেলে যে কোম্পানি করিथिबो তার কেতে ব্যাপার হবো নাই সেটি নাই আমি আসি কারণ কোম্পানি মানে তো ব্যাপার করিবে কিন্তু আমি তৈয়ারি করে চাষীটা খরচ কমি যাব কারণ সেই 1500 টাকা ভিতরে আপন 3-4 একর জমিরে যদি ব্যবহার কলে গোটে একরকু মাত্র খরচ হবো 300 ରୁ 400 টাকা বুঝিপারছ নাই তো আপন বড়িয়া কথা তৈয়ারি কেমিতি হবো এই ধ্যান দিও 3টা পলিথিন জরি নেবে পতলা জরি পানি গড়ু নথিব পানি গড়িলে জীবাণু সেটা রহিবেনি কোনা নথিব জরি 3টা জরি নেবে পতলা জরি যে জায়গায় ছাই থিব খরা হউ নথিব সেইতে 3টা জরিକୁ পারিবে এটি গোটে জরি এটি গোটে জরি এটি গোটে জরি 3টা জরিକୁ তলে পারি দেলা পরে 3 বস্তা সঢ়া গোবর খত কঞ্চা গোবর নুহ পুরুণা গোবর খত যেটা শুকিকি গুন্ড হইকি থিব 50 কেজি লাখে হউ 3 বস্তা কলেকশন করিবে মিলিব কি নাই খালি মিলিব তো যদি ন মিলিব তাহলে কোন করিবা না পিপল গছ তলর মাটি বড় গছ তলর মাটি উই যে বিনো মাটি নহলে সড়ি যাইতিবা কুয়াল খত বুঝিপাছ না কে মানে जोटा मिलिबो 3 बस्ता आनिबे 3टा जरिरे गोटे गोटे बस्ता ढाଳି देबे एठी गोटे बस्ता एठी गोटे बस्ता एठी गोटे बस्ता ढाଳି देला पर काना करिवे ना कुआल खत बा गोबर खत ढाଳି देला परे जो 6टा सार आपण मानकु दिया जाइथिबो प्रथम गोटे एई सारटा नेबे 3टा दिया जाइथिबो ए 3टा को गोटे गोटे खत रे मिसेबे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे बुझि पाछन्ती तापर कोन करिवे ए जो डीएपी बैक्टेरिया दिया जाइथिबो ताकु गोटे गोटे मिसेबे पोटास बैक्टेरिया को लेबे आ गोटे खत रे मिसेबे यूरिया बैक्टेरिया लेबे आ गोटे खत रे मिसेबे कहा संगे कहा को मिसेबे पूरा अलगा अलगा बुझि पाछो नै तापर कोन करिवे बाल्टी रे पानी आनिबे पानी को डायरेक्ट ढालिबेनी डायरेक्ट ढालिले कादुओ होई जिवो कादुओ करिबेनी हाथे पानी को छिचिबे सिमेंट गोळिला वाला ताको टिके गोळेइबे अधा कच्चा अधा सुखला से ओदा नथिबो कि सुखिला नथिबो सेही भलिया खटटा को करिकि जरिटा को बांधी देबे मोटा को बांधी कि जो जगह छाई अछि ना मासे रखंतु 2 मास रखंतु 4 मास रखंतु 6 मास रखंतु 8 मास रखंतु आउ जीवाणु मरिबेनी से जीवाणु बड़ी बड़ी चली थिबे जो दिन चाष आरंभ हबो आपण मानकर धान लागिबार अछि पनी परिवा लागिबार अछि मांडिया लागिबार अछि सोरिष लागिबार अछि ए 3टा जरी को खोलिबे 10 केजी लेखे काढिबे गोटे जगह रे मिसे कि चाष जमी रे ताको बुणी चलिबे चाष आरंभ रे चाष मझी रे बुझिबा छले ताको बुणीबे ताहाले डीएपी रा कमी जिवो आ जेते बेले ताको बुणीबे 4टा सतर्कता मानिबे की सतर्कता आज्ञा एटा के बुझांतरी ट्रेनिंग दियंते टिके ध्यान देउ आज्ञा माने प्रथमतः जीवाणु को माटी रे छाड़िला बेले माटी ओदा थिबार अछि बुझिबा छना आज्ञा माने जेते माटी ओदा थिबो सेते जीवाणु छाड़िबे नहले जीवाणु सर्वाइव कर परिबे मोर जीवे 2 नंबर खरा बेले पकेइबे टाण खरा होतो पकेइबानी सकाळ पकेइबा नहले 4टा परे पकेइबा बुझिबा छना 3 नंबर डीएपी यूरिया पोटास सार संगे मिसेइबा हमर गोटे अभ्यास अछि सबु सार सानी दे एकाते छिटी दियो बुझिबा छने से भूल करिबानी आज्ञा आजि जदि डीएपी पडिछि ताले 5 दिन परे नै के जादू व्यवहार करिबा बुझिबा छने सार संगे मिसेइबा 4 नंबर निया लगाइबेनी चाष जमी रे केबे भी निया लगाबो नाही
নিয়া লগাইবা দ্বারা আম জীবাণু মানে নষ্ট হয়ে যাবে বুঝিপারছ না এই চারিটা সতর্কতা মানিবা নিয়া লগাইবানি ডিএপি ইউরিয়া সার সাথে মিশাইবানি খরা বেলে পকাইবানি শুখিলা মাটিরে পকাইবানি যদি এতিকি মানিবা প্রতিজ্ঞা করি কହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ଚାଷୀ ହେବେ ডিএপি ইউরিয়া କମେଇକି ମୋ ମାଟି ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବୁ ଆପଣ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯିବୁ ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ବି ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦିଆଯିବ ଜୈବିକ ମିତ୍ର ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରି ନ ଜାଣିବେ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରିବା ନ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଆସିଲେ ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇବେ ବୁଝିପାରୁଛ